Guys, ngayon guys, magbebenta tayo ng scrap. Benta tayo ng scrap guys. Kwarta na. Oh. Ayan, pangbenta namin yan. Scrap guys, to dami oh. Yan. Yan, scrap lahat yan. Ibenta namin. Pera naman ni Amo. Wala talagang tapon tong negosyo ni Amo. Ayan oh, puro scrap yan. Ibenta na namin yan. Karga namin. Panoorin namin yung mga scrap. Ayan, dali lang. Kasi kinukuha pa yung forklift. Ayun, andun na yung forklift. Kinuha na ni Adjusi. Yan o. Oh. Ayan. Kaya?